ଅଭୟବାଣୀ ଅଭୟବାଣୀ ଅଭୟବାଣୀ। ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ ଜୟଗୁରୁ। ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଅଭୟ ପାଦ ପଦ୍ମରେ ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଭକ୍ତିପୂତ ପ୍ରଣତି। ସମସ୍ତ ଭାଇ ଓ ମାଆ ମାନଙ୍କୁ ଜୟଗୁରୁ ପ୍ରଣାମ। ଆଜି ଅଭୟବାଣୀର ଅଭୟ ମୂର୍ଚ୍ଛନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ସ୍ୱହସ୍ତ ଲିଖିତ ଚିଠି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡରୁ ଆମେ 10 ନମ୍ବର ବାଣୀ ପାଠ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ଉନ୍ନତି ଶ୍ରୀ ଭଗବାନ ତଥା ଶ୍ରୀ ଗୁରୁ କୃପା ସାପେକ୍ଷ। ତପ ଜପ ଯୋଗାଦି ସାଧନ ଭଜନ ଉପଲକ୍ଷ୍ୟ ମାତ୍ର। ତଥାପି ଏଗୁଡ଼ିକର ପ୍ରୟୋଜନ ସେହି କୃପା ଆକର୍ଷଣ ପାଇଁ। ମୁଁ ଯେତେବେଳେ ଶିଷ୍ୟ ରୂପେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିଅଛି, ତୁମେମାନେ ଅନୁପଯୁକ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେହି କୃପାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେବ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତା ସମୟ ସାପେକ୍ଷ। ସମୟରେ ତା ଉପଲବ୍ଧି ଅବଶ୍ୟ ହେବ। ଏହି ବାଣୀଟି ବା ଏହି ମହାନ ଅଭୟବାଣୀଟିର ଉତ୍ସ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜଙ୍କର ଶ୍ରୀହସ୍ତ ଲିଖିତ 11 ନମ୍ବର ଚିଠି ପ୍ରଥମ ଖଣ୍ଡ 11 ନମ୍ବର ଚିଠିରୁ ଆସିଛି। ଠାକୁର ସେତେବେଳେ କୋକିଳାମୁଖ ମଠରେ ଅବସ୍ଥାପନ କରୁଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟି 1324 ସାଲ ଚତୁର୍ଥ ବୈଶାଖ ଶ୍ରୀ ଠାକୁର ମହାରାଜ ବଗୁଡ଼ାର ବିଶିଷ୍ଟ ଭକ୍ତ ଶ୍ରୀ ହରପ୍ରସାଦ ଭାଇଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଚିଠିର ଉତ୍ତର ମାଧ୍ୟମରେ ଚିଠି ଦେଇଥିଲେ। ହରପ୍ରସାଦ ଭାଇ ଯେତେବେଳେ ଠାକୁରଙ୍କ ଠାରୁ ଦୀକ୍ଷା ନେଲେ, ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଶ୍ରୀଗୁରୁଙ୍କର ଠାରୁ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନିଆଯାଏ ସେ ଦୀକ୍ଷାର ଶକ୍ତି ଅମୋଘ। ସେହି ଶକ୍ତି ଯେ ଲାଭ କରିବ ସେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ କରିବ, ଆଉ ତାଙ୍କର ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ଅନୁଭୂତି ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପାଇଯିବ। ତେଣୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଯେ ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଉନ୍ନତି ହେବ ତଥା ତାଙ୍କର ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେବ, ଅତୀନ୍ଦ୍ରିୟ ଦର୍ଶନ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେ ଭାବୁଥିଲେ ଏଇଟା ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ମିଳିଯିବ, ଯଥା ଯେମିତି ବର୍ଷକ ଭିତରେ କି 4 ମାସ ଭିତରେ 6 ମାସ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାଟା ଯେତେବେଳେ ନ ହେଲା ସେ ଠାକୁରଙ୍କୁ ଏଇ ପତ୍ର ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଥିଲେ। ଏହି ଘଟଣାଟା ମଧ୍ୟ 1338 ସାଲ ହାଲିସହର ଆଶ୍ରମରେ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସାର୍ବଭୌମ ଭକ୍ତ ସମ୍ମିଳନୀରେ ଭାବ ବିନିମୟ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଉଥିଲା, ସେତିକିବେଳେ ଠାକୁର ନିଜେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ସେ ସମୟରେ କଲିକତାର ଜନକ ଗୁରୁଭ୍ରାତା ଅଶ୍ୱିନୀ ଭାଇ ନିଜର ଭାବ ମଧ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ। ସେ ମଧ୍ୟ ତଦ୍ରୂପ କହୁଥିଲେ ଯେ ଠାକୁର, ମୁଁ ବର୍ଷ ହେଲା ଦୀକ୍ଷା ନେଲିଣି, କିନ୍ତୁ ମୋର କିଛି ସେଭଳି ଆଖି ଦୃଷ୍ଟିଆ ଉନ୍ନତି ହେଉନି। ତେଣୁ ଠାକୁର ସେତେବେଳେ ଯେଉଁ ଭାବ ବିନିମୟ ଚାଲିଥିଲା, ଠାକୁର ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ କାହା ଭିତରେ କେଉଁ ଭାବ ଅଛି। ସେ ଯେଉଁ ଦୀକ୍ଷା ନେବା ପରେ କିଏ କେମିତି ସେ ଦୀକ୍ଷା ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରୁଛି, ତାର ଫଳ କାହାକୁ କେମିତି ମିଳିବ ସେ କଥା ଠାକୁରଙ୍କୁ ଜଣାଥିଲା। ତେଣୁ ଯେଉଁ ଭାଇମାନେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଛନ୍ତି ବା ସାଧୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀମାନେ ଅନୁଭୂତି ପାଇଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଡାକିକିରି ଠାକୁର ଭାବ ବିନିମୟ କରାଇଲେ। ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏଇ ଦୁଇ ଭାଇଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା ସେ ପ୍ରଶ୍ନର ମୀମାଂସା ବା ଆଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଥିଲା ତାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଠାକୁର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିଲେ। ଏଠି କଥା ହେଉଛି ଯେ ଆମେ ବୁଝିବା ଯେ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କହିଲେ ଆମେ କ'ଣ ବୁଝିବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି କହିଲେ ଆମେ ବୁଝୁ ଜ୍ଞାନ, ଭକ୍ତି, ବିବେକ, ବୈରାଗ୍ୟ, ବିଶ୍ୱାସ, ନିର୍ଭରତା, ନୈତିକତା ଏବଂ ମାନବୀୟ ମୂଲ୍ୟବୋଧର କ୍ରମଶଃ ଉନ୍ମେଷ ହେବା। ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତିର ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଲକ୍ଷଣ। ଯଦି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଉନ୍ନତି ହେଲା ବୋଲି ଆମେ କେମିତି ଜାଣିବା ଆମ ଭିତରେ, ତା ମନୁଷ୍ୟର ଚେତନାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ମନୁଷ୍ୟ ଦୈବୀ ସମ୍ପଦର ଅଧିକାରୀ ହେବ। ସାଧନ ଭଜନ ଏଥିପାଇଁ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। କିନ୍ତୁ ସାଧନ ଭଜନ ଆବଶ୍ୟକ ଯେ, କିନ୍ତୁ ମୂଳ ପ୍ରୟୋଜନ ହେଲା ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା। ଗୁରୁଙ୍କର କୃପା ନହେଲେ ଯେତେ ସାଧନ ଭଜନ କଲେ ମାନେ ଶୀଘ୍ର ଫଳବତୀ ହେବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ତା ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ସାଧନ ଭଜନ ଆମେ କରିବାନି। ସାଧନ ଭଜନର ପ୍ରୟୋଜନୀୟତା ଅଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ସେହି ସାଧନ ଭଜନର ପ୍ରୟୋଜନତା ହେଉଛି ସେ ଗୁରୁଙ୍କର ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷଣ କରିବା। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ, ମୁଁ ଠାକୁର ଘରେ ବସି ନାନା ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପୂଜା କରୁଛି, ସକାଳ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ନାମ ଜପ କରୁଛି, ଏସବୁ ଭଲ କଥା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଶେଷ କଥା ନୁହଁ, ଏହାର ଚରମ ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ଠାକୁର ସେ କହିଲେ ଯେ ଏଇ କଥାର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯେଉଁ କଥାଟା ତୁମେ ସ୍ଥୂଳରେ କରୁଛ, ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମ ଭିତରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ହୋଇନି ବା ଅବଚେତନ ମନରେ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତୁମେ ଠାକୁର ପୂଜା କରିନ, ତୁମ ପ୍ରତି ସେଭଳି
भावना तुम आसनी माने स्वप्नटा तो तुम अधिकार ना ना तेणु तुम अंतर भितर केते दूर तुम से कार्यकारी करुच अंतर सहित पूजापाठ करुच से स्वप्न मध्यम तुम तार फल पाइब से कथा ठाकुर कहले जे आमे जहाँ कले भी गुरु कृपा नहले ये बाणी माध्यम ठाकुर कहते आमको जे साधन भजन जप उपलक्ष्य मात्र किंतु एगुड़िक प्रयोजन से कृपा आकर्षण पाई से कथा ठाकुर कहले आ ठाकुर कहले मुझे जो तुम शिष्य रूपे ग्रहण करी तुमने अनुपयुक्त हेले से कृपार वंचित हम ना ताने आम जो अनुपयुक्त होती सी आमको उपयुक्त करने व्यवस्था करेंगे आम मध्य से प्रेरणा जागे आम ये कर्मटा करवा ठाकुर ये कार्य कले आम भितर कौन हम ना तांकर कृपा वर्षण हम किंतु व्यस्त हेले चलो ना से कहुई किंतु ता समय सापेक्ष से समय सापेक्ष अर्थात से 5 वर्ष लगे 10 वर्ष लगे वर्षेकर कार हो दीक्षा देला भी हो पारे जार आधार जमी अच्छी जे जमी आधार कर जार मनोभाव जमी तार जो कथा कहुई जे भगवान जिते श्रीकृष्ण रूप धारण कले से कहले गोटे माने से शरीर दरकार जो शरीर को जे शरीरटा से शक्ति की ग्रहण कर से आधार सी जमी कालीसी लगे गोटे कहुए कालीसी लगे माने जो ठाकुराणी कालीसी लगे सी तार चयन करते यही लोकटा दिहर मोर शक्तिटा माने रहीपर सी मो शक्तिटा को से माने आधार से रखिपर तेणु से ठाकुर से कथा कहले तुमको अपेक्षा करा पड़ो तुम आधार को से कले तुम निश्चय मत पाइब मोर आशीर्वाद मत कृपा मत पाइब तेणु ये आम आ गए कथा भाविया ठाकुर आमको केते भल पाँच जो कथा कि आम जोटा ठाकुर कहले जे तुम मैंने अनुपयुक्त हेले कृपार वंचित हम ना तेणु आम से अनुसार चलवा से ठाकुर केते भल पाई भाव आदर्श किपर आम ग्रहण करचे से अनुसार निज किपर तैयारी करचे आउ असल कथा तेणु बड़ कथा हूँ अविचार आदेश को निर्देश को पालन करवा किंतु आम मान भर से होनी जदि आम ठाकुर गुरु भाई मान भर आम देखुचे कौन सी कथा जब किए कहीदेला ठीक कथा ठाकुर विषय कहूँ सांगे सांगे विरोध भावटा आसूँ विरोध भाव मैंने किए क्या संगे कलिकजा कर किए करूनी किंतु से भावनाटा आम मानि नवा ठाकुर ये कथा कहते आम तापर प्रतिवाद करवानी बा किसी आम तापर मंतव्य देवानी ये कथा कहीं भावुनी सांगे सांगे बिना विचार आम माने विभिन्न प्रकार विचार करके आम विभिन्न प्रकार दिग को प्रसारित करुचे कि ठाकुर धारा हूँ अविचार आदेश पालन ये कथाटा आम सब बुझा जाना अनुभव करवा आम भर के जो ठाकुर कहते संगे विरोधर एकांत माने विरोधर एकांत परिहार सेटा निश्चय हम सेटा केमती हम ना गोटे बड़ कथा हूँ सबुठू जे निष्काम भाव में तांकर काम अभिमान शून्य हो जदि आम कार्य कर चलवा ताले ठाकुर निश्चय प्रसन्न हेबे आ सेवार आम नियोजित हो पार ये सेवा माध्यम ठाकुर कहते तुम चित्त शुद्धि हम से ठाकुर महाराज बारंबार कहते ब्रह्मविद गुरुंक सेवारे अकपट भाव में आत्मनियोग करी श्री गुरुंकर कृपा कटाक्षर आत्मज्ञान लाभ करार अधिकारी हो पार आम ये जो अभयवाणी श्री ठाकुर आ गोटे गुरुत्वपूर्ण कथा कहते जे मुझे तुम शिष्यत्व वर्ण करी तुमने अनुपयुक्त हेले से कृपार वंचित हम ना ये कहुए अधिकारी पुरुष सद्गुरु श्री श्री निगमानंदर अनुपम वैशिष्ट्य हूँ से अविश्रांत दृष्टि दे आम मान को कृपा कर चलती से कृपा को धरने आम के उपयुक्त से कथा आम अनुभव करवा एकांत भाव में निष्ठापर भाव में अनुशासन को मानी तद्गत चित्त हो आम जब कार्य कर चलवा ताल आम निश्चय तांकर ये जो बाणी ठाकुर कहते जे समय ता अवश्य उपलब्धि कर आम निश्चय उपलब्धि करवा तेणु आसतु भाई मैंने आम समस्ते से गुरुंकर आश्रित होई तांकर कथा को अविचार पालन करी ताकू किभଳି भाव में कार्यकारी करि परिबा सेति पई आगे जीवा। जय गुरु जय गुरु जय गुरु।